তো বন্ধুরা, এই লোকটি পিৎজা ডেলিভারি দিতে যাওয়ার সময় এখানে দাঁড়াইছিল, কিন্তু হঠাৎ এই মূর্তিটি নড়ে চড়ে বসে। তার ব্যাগ থেকে পিৎজাটি বের করে তার নিজের পায়ের নিচে তুলে রেখে দেয়। এখন এই লোকটি भाई साहब आ जाओ अपना যার কাছে ऑर्डर ले लो। পিৎজা ডেলিভারি कहाँ দিতে पर हो যাচ্ছিল आप? সে आपकी दी লোকটির हुई কাছে ফোন लोकेशन पर দিচ্ছিল, ठहरा हूँ, এবং बिल्कुल সে मुझे লোকটি उसमें के কিছুক্ষণ साथ। বাদে ठीक চলে है, आप আসবে वहीं ठहरो, मैं अभी পিৎজা आता हूँ। ডেলিভারি ठीक নিতে। है। এখন এই লোকটি মোটরসাইকেল থেকে নেমে দাঁড়ালো এবং হঠাৎ তার সন্দেহ হলো যে এই মূর্তিটি আগে এই দিক मुझे ऐसा ফেরানো क्यों ছিল, लगा এখন जैसे এই ये দিক मुझे ফেরানো কেন। हिला हो। आते हुए इसका मुंह उस तरफ এর था, अब কিছুক্ষণ इधर পরে कैसे हो সেই गया? লোকটি চলে আসে পিৎজা নিতে। ओ भाई এখন क्या कर এই रहे हो? লোকটি जल्दी से মোটরসাইকেল मुझे থেকে मेरा पिज्जा পিৎজাটি दे বের दो। করবে जी जी अभी देता এবং हूँ। এই লোকটির হাতে দিবে। এবার भाई দেওয়ার साहब পরে एक बात দেখা যাবে बताना, ये আদৌ এর मुजस्समा ভিতর हिलता है পিৎজা क्या? আছে নাকি নেই। पागल हो क्या? তোমরা वो 10 ততক্ষণে मिनट লাইক से করে हिलने लगे। ভিডিওটিতে ये লাইক করে बेचारा तो कई চ্যানেলটিকে सालों से সাবস্ক্রাইব ऐसे করে का দাও। ऐसे ठहरा हुआ है। अच्छा, शायद मेरा वहम होगा। ठीक है, तुम ये बताओ তো इसका बिल বন্ধুরা, कितना बना? এবার बिल तो पूरे পিৎজাটি 3000 रुपया बना है। इतनी दूर দেখা आपको যাক আছে पिज्जा কিনা देने आया ভিতরে। हूँ। अगर थोड़ी